कोलकातार जातीय मत्स्य चाषी दिवस पालित हो जाइछि। अंतःस्थलीय मत्स्य गवेषणा अनुसंधान संस्थान निर्देशक डॉक्टर बसंत कुमार दास सभापतित्व में केंद्र शिक्षा राष्ट्र मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार मत्स्य चाषी दिवस को बारकपुर सिफ्रा ठारे उद्घाटन करथिले। तेबे सभारे मुंबईर सीएआर पूर्वतन उपाचार्य डॉक्टर रविशंकर सीएन लोकमान बल्ला प्रमुख वक्तव्य रखिथिले। सुब्रत प्रोफेसर हीरालाल चौधरी गवेषणा और आधुनिक पद्धति ओडिशार अनुगुल फिश फार्म ठारे 1957 मसीहा जुलाई मास 10 तारिख में मत्स्य चाषर नव दिगंत सृष्टि होता। सही दिन को स्मरण कर मत्स्य चाषी दिवस पालन करा जाउछि। केंद्र मंत्री डॉक्टर मजुमदार कहिथिले कि एही दिवस मध्य मत्स्य चाषी को उद्बुद्ध करने को हेबो आ मत्स्य चाष विकास पई केंद्र सरकार पर्याप्त अर्थ बराद करिसेंति। तेबे चाषी मानक पई ऋण व्यवस्था होइछि। तेणु सिप्रीर गवेषणात्मक उद्यम मत्स्य चाषी मानक समृद्ध करिबो। तेबे निर्देशक डॉक्टर बसंत दास कहिथिले जे विभिन्न प्रकार माछ चाष पई मत्स्यजीवी मानक प्रशिक्षण दिया जाउछि। साधारण माछ सह इलिसी और रंगीन माछ भली अधिक उपार्जनक्षम चाष पई सुजोग दिया जाइछि। कार्यक्रम रे देशर सफल मत्स्यजीवी मानक संबर्धित करा जाइछि। ভারতবর্ষের অন্যতম ওল্ডেস্ট একটি অর্গানাইজেশন এবং আইসিআরের আন্ডারে একমাত্র ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এখানে এদের 4টি সেন্টার গোটা দেশে আছে। ভারতের মাছ চাষিদের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় প্রায় 20,000 কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে বাজেটে। আমরা এই পরিবর্তন আনছি। বিগত 70 বছরে 75 বছরে ভারতবর্ষের মৎস্য উৎপাদন 70 গুণ বেড়েছে। যারা মৎস্য চাষী তাদেরকেও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার এখন করেছে। তার ফলে আপনারা দেখবেন গ্রামীণ অঞ্চলে গেলে পরে সেখানে ইনল্যান্ড ফিশারি অর্থাৎ সাধু জলের মাছ চাষের প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই প্রবণতা মানুষ সরকারের কাছ থেকে, নাবার্ডের কাছ থেকে এবং ব্যাংকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাচ্ছে। এই যে আমার কৃত্রিম প্রজনন ওড়িশারে অনুগুল ঠারে হয়েছিল স্টেট ফিশ ফার্ম আউ কটক কিলা ফিশ ফার্ম হয়েছিল। ताकू मन रखापी सारा भारतवर्ष जातीय मत्स्य चाष पालन होई दिवस आम सिफ्री रे पालन करछु। जो आम आपण देखिले 16 जन विभिन्न प्रांतर आसी मत्स्य चाषी मान संबर्धित करागला। आमर किसी टेक्नोलोजी आ ड्रोन रो जो आम कार्गो ड्रोन करछु सेटा को आज मंत्री हाथ में सेटा को आम लोकार्पण कलु। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य गवेषणा संस्था गत 6 বছর ধরে डॉक्टर बसंत कुमार दासेर नेतृत्वे सुंदरबनेर असहाय दुस्थ महिलादेरके তাদের প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে মাছ চাষ করা যায় তার চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যে 5,000 পরিবারকে সেটি কভারেজ করা হয়েছে এবং সমীক্ষা করে দেখা গেছে তার মধ্যে প্রায় 50% মহিলারা যারা মাছ ইনপুট দিয়েছিল 6 কিলো 2 বস্তা খাদ্য আর আপনাকে 20 কিলো চুন দিয়েছিল, তারপরে তারা কেউ 20,000, 25,000, 30,000 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে এবং তারা সাস্টেনেবল হয়েছে এটা বলা যেতে পারে।